Vai lá fora, pá. Fecha a minha porta. Suleiman, fecha a porta. Assalamu alaikum. Ok, toujours on me fait faire publier quoi. Toujours on va faire publier. Je vous donne un mois, mais vidéo que ni tient malangolonga. Ni malangolo procureur m'a dénoncé un mois. Faut qu'attendre c'est Bamako. Et comme il y a fille Djenyo, il y en a qui ne sera Bamako donc on revenait d'Atoufou. Il y a femme, il m'a des fois. Donc on allait à tête de là, mais na Bamako. Il escroc débi, il escroc d'inchini. Ne mɔgɔ fagatɔ ye Jakarta nɔfɛ Bamakɔ i ye ne ka 500 millions temps ani fila de escroqué j'ai les preuves ni sera Bamakɔ don n ka preuve bɛ yen nɔ tribunal o tribunal ka di ye n wele ka taga yen nɔ gendarmerie o gendarmerie ka di ye n wele ka taga yen nɔ ne tɛ siran n tɛ maloya mɔgɔ ka juru tɛ n na mɔgɔ ka kuma tɛ n da k'a fɛ i y'a faamu n bɛ bɔ bi n bɛ kuma parce que n kuma don sera. Parce qu'il y a une photo de Sunguruba, Bamako Sunguruba de ma, ou lui photo publiée Facebook, qui a horreur ni ga moya ira, qui a kewale ira, qui est double policier là, qui est double gendarmerie là, qui a d'autres abota parce que vous m'chiffrez là dans d'autres abota. Donc ne me boga ira de kafo, et barafo était la escroqueria ko, barafo était la escroqueria ko, parce qu'il y a bara, et bara mi et il y a bara do. Il est procureur de il a bara bible il a enquête il t'a enquête il t'a fouillé il veut voir des mineurs là moi mi toyora il veut voir mineurs là mi toyoli il veut voir mineurs là il a bara odi ne ka million tan fla chena nterge de janfan terrain que nyama ani ala kama 500 millions duru ta il a dona kata kashindala nimba fe no mba be balola kata kashindala nga sokono sinangwa de bena ɲɔgɔn cɛ kadɔ de do Basile Wollegem n t'a photo bɔ k'a yira mɔgɔ si la bilahi Facebook la mais n bɛ e procureur escroc de n bɛ de photo bɔ k'a yira parce que Basile b'a dɔn ale tɛ se ne la wa e fɛnɛ bɛ ten tɔ e fɛnɛ tɛ se ne la i y'a faamu Basile tɛ ne ka kɛlɛ nɔ yɛrɛ bɔ yɛrɛ i komi e ye procureur tɔgɔ talen don k'a da e kunna dɛ n b'i kɛlɛ n bɛ de kɛlɛ n b'i kɛlɛ fo ka dugukolo meleke bilahi n b'i kɛlɛ fo ka dugukolo meleke mina malla billahi mbi kele foka dugolo meleke anya ye tele la nya ye mal tele la anno abuga bo journal la ko mo kana nyogon beso ta nyogon wona marfa ta nyogon kama ambe bomu ci nyogona billahi nyen kale ala la ambe bomu ci nyogona malla no aba fa mo sensibiliser ata do nga fot mali tribunal ko na la fem no me ka tribunal ko na la dore bo fe no escroquerie ko ha jamana la foule jamana dangale jamana baraka bane depuis abita kata tubabu ni arabu escroquer kana no waru ye sisa aba avantiro bara fo ita la avantiro escroquer lugo abalma na teru bara fo ita la nulu escroquer lugo terrain sane adonta abota antone ne ka dorome mugo ate do mali dugo la tuguni zone D escroc barake bali dew a juge na procureur ana avocat a bescro nyafo bi nyafo shini a jombe mi be bolo halala a jombe bolo halala mba fo shini a mi be bolo halala a mancha ite taka malla ni juge do ma terrain fereta yirila nyaye tout trop au kerana ni juju ye demsena ke ɲɔgɔn fɛ ntara e terrain fereta yirana Bamako an ka so yɛrɛ kɛrɛfɛla la nyaye e bɛ se ka terrain sɔrɔ cogo di e ye terrain sɔrɔ cogo di k'e b'o feere mɔgɔ ma ni escroc tɛ i b'a sɔrɔ i bina i ye bandi dɔ de tila ka bɔ mɔgɔw bolo donc o tigi ye terrain dɔ ta k'a d'i ma aw yɛrɛ bonya a y'aw yɛrɛ bonya a y'aw yɛrɛ dɔn. Mais Tembeli de Nisao Bema, Tembeli, Mamadou Tembeli, Mimbe commune Sisi Konna la, Mamadou Tembeli. Allez de Nisao Bema. C'est un escroc, soit disant un procureur. Wallah, il était procureur. Escroc de bandit.
Moria ntigeri la bin tigeri la chini Mamadou Tembeli communiste konna la minga bureau 1 mètre carré nya fali chini ta communiste konna la na do la communiste kono na bureau msoro 1 mètre carré do billahi ale de be no ne ebi ka droit de so ngisi wala bureau ere konna la ha ibi jode mako kone magistrat doya ete foyi magistrat mi wata minane la nega million fla sarale samake kelenga Basile menacé million fla nale sara ngi ima wata minane la e glanye wata ndi ma jaranya nya di ma intérêt de kama ama janyo mo mi toyolendo a toyolendo ha minenu akanga voyager aga million tan fla de be no e ne enana go million fla diro tigi ma ni go kanga wata ndi aba di ko pour que warto be soro ima fo ko ka procuration ngene do on to la be warto duma ha ay warto jumendi ay dorome kele ni naga warla a 100 flan ko dafato flen ni sigi to fle bango di ay dorome kele ndi ala ha itika ta galone tiga mo yo ko ne yi do ne ketanto ha wona yi wala telephone na imane baneni kan faneni ko ne ga warbe de boli mo fo malangolo ha ngi yo fo ka telephone raccrocher est-ce que Mozambique numéro be passé bolo tuguni ni ya wele League Master il y a numéro tedu hein qui bitaka ti photo di Sunguru Bauma ou lui qui est photo publiée ka foko Tembeli ayaka kalange France aka kalange Allemagne billahi eka kalange do jahannama de la Tembeli parce que na frana ka jahannama ko dengira dia ko ne ben tege chez Tembeli ma wala nyen kala ala la do jahannama na ebe do jahannama na billahi nyen kala ala bara foite la namara ko nti biga billahi nte biga ki trofo parce que mo nga wari nyagami mulu photo ira mulu trofo billahi mbere trofo et mi fierté le lui la fibi photo de Sunguru Bauma qui photo publiée qui commentaire que ka fiyen ke yen ke tanto e ma foike ne bi dénoncer ye mo sugumi ya fam malangolo iba me wo iba parce que mo ya ke mo nyena i ko ke mo nyena mo ba kalama i do mo be o ba fi yena o ba fi nya fi malangolo bi malangolo chini escroc vaurien e kalana ka kala ise jahanama de ma e taro ko mo se ki to procureur ka ke homme d'affaires ni war ka daw ya te ko reke ka to ka barala ha mo to yoli ko ni sera Mali tribunal lebe tubabu de ku to kwa to jamana ka ku escroquer fama bu de me Mali no ko parce que ko fe on akla ala ba to la billahi Mali be jugani siri nyen kala ala la nselo sele ma nyina ala fe ala ka jugani siri billahi nyanyina ala fe ala ka jugani siri malangolo escroc zone moria dignité foité là Tembeli dignité qui c'est qu'elle a été là Mamadou Tembeli dignité qui c'est qu'elle a été là qui va faire y teru nyana ko wa ki tanto chembe sranete ay fargolo la billahi mbatige ne sran fargolo la mbatige ko ni photo bla Facebook i photo tere hal ni ko kli photo boka bla ni ere ne photo ta ne de photo ni i photo ta ni ay dara photo ta ne de ni présent photo ta ka bla Facebook joya ke ni ere de yake hal ni ko kli photo ta ka bla Facebook mba publier hal chini escroc de hal chini mba publier mogo minu me wele ka don ta bot tanto pourquoi tu fais ça ne ntogo soro mogo da mbe jana ma blay kuna ngana ntogo soro da kono balma juna si nyogon ju ngana ntogo soro da kono ne ko jiti ke war nyini kama ka désert ti ke war nyini kama net na nga war nyini ne fade bla koro kata ne bolo war chen fasola ka bina ne wele ka bina conseil munela abse ka mune fone abe mune do ne temindo abe mune do temindo abe mune do ne temindo ati foi do ne temindo ne be yere défendien robe farajela ou farafino ne be yere défend robe je connais mes droits ne ga droit mi ne ba do Tembeli est malangolo ni Mamadou Tembeli malangolo ne do ataka bara do c'est un corrompu c'est un escroc il vit sur ça
bara foyi t'a la ka taa sigi Aïdara ninnu kɔrɔ ka photo ta ka taa n'a ni président ye ɲɔgɔn ye ka photo ta ni e ni président ye ɲɔgɔn ye ka photo ta ça ce n'est rien pour moi e président ka baarakɛden de o président taara i lajɛ de a taara ka taa aw lajɛ a ka baarakɛdenw de lajɛ ne ye photo ta n'o ye e tɛ foyi ye ne bolo o bɛ jɔn de la influencer ne tɛ se ka influencer e kɔrɔ wallahi i bɛ ka photo tɛ dɛ i digi i bɛ ka kɔnɔ bi la ne tɛ siri ɲɛ Bamako n bɛ nalen janvier n bɛ nalen décembre bɛ ban janvier ne bɛ na Bamako i bɛ commune 6 min kɔnɔ dɛ ne wolola yen nɔ ne mɔna yen nɔ de i y'a faamu tunga ye dakan de o de kosɔn an bɛ tunga la yan nɔ i y'a faamu an b'i ni cɛya cɛ an tungarakɛw an b'i ni cɛya cɛ tɛnbɛli an b'i ni cɛya cɛ bi an b'i ni cɛya cɛ sini parce que an bɛ yan nɔ o bɛ wali jamana kan an bɛ wari de sara CFA 100 ni 150 san kelen o san kelen ka baara k'u ka jamana kɔnɔna la n san 13 filɛ nin ye san kelen ma tɛmɛ kan ko n m'a wari sara n muso b'o cogoya la n denw b'o cogoya la i y'a faamu donc o b'a yira k'a fɔ ne bɛ n yɛrɛ dɔn o b'a yira k'a fɔ ko ne bɛ n ka droit dɔn ne tɛ n kuma sulu mɔgɔ si ye ne bɛ taa ka taa n kuma sulu e de ye n faso la han i jɛɲɔgɔn jugu a bɛ taa ka taa ne ba la wuli ka taa ka taa yafa deli fa ka so bilakoroden tɛnbɛli bilakoroden n tagatɔ dɔ Mali la u ka ne lawuli ne ka taa yafa deli fɛ n'an ɲɛ kɛra nani n bɛ bɔgɔ don i la bilahi ɲɛ kale Ala la ni e ne ɲɛ kɛra nɔni ye n bɛ bɔgɔ don i la n'i ye polisi o polisi bila u ka taa n ka so bilahi su bɛ bɔ n ye n kale Ala la i y'a faamu polisi o polisi n'i y'a bila ka taga a ba ye su wolo a ba ye su wolo wa ou bien ne ba ye su wolo i y'a faamu n natɔ don wari in tɛ walayi wari in tɛ ni wari in ko kun don ni wari in ko don ko de kun ko don bilahi minnu ye wari in escroquer i ni minnu jɛra k'a kɛ n b'olu de tɔgɔ fɔ mais n bɛ e de tɔgɔ fɔ e Mamadu Tembeli n bɛ e de tɔgɔ fɔ i kelen tɛ procureur ye o n bɛ e de tɔgɔ fɔ escroc sandin malangolo hali sini b'a fɔ minnu b'a fɔ k'i kana nin kɛ i kana nin kɛ aw bɛ siran ne tɛ siran ne t'a dɔn fɛn min yɛrɛ ye siran ye ne bɛ maloya de ne bɛ maloya k'a fɔ ko ne ye mɔgɔ ɲagami ou bien ne ye mɔgɔ suɲɛ o maloya de bɛ ne la i y'a faamu o maloya de bɛ ne la Tembeli tɛ ne ni maliyɛnya cɛ bi a tɛ ne ni maliyɛnya cɛ sini a tɛ ne ni hɔrɔnya cɛ bi a tɛ ne ni hɔrɔnya cɛ sini ne de b'a fɔ ne ka bisa n'a ye ne bɛ n yɛrɛ dɔn ka tɛmɛ a kan parce que n'i ye Mali jateminɛ i b'a sɔrɔ min kɛra n na nin a ɲɔgɔn kɛra mɔgɔ wɛrɛ la n'u bɛ siran k'u ta fɔ ne tɛ siran ka n ta fɔ escroquer i bɛ aventure jɔn de ye aventure fɛ ko Ala ye nɔgɔya dɔɔni k'a ye k'a balima dɔ m'a janfa ka taa terrain dɔ feere a ma ou bien a teri dɔ hɔrɔnkolo a tɛ maloya a t'aw yɛrɛ dɔn han a bɛ nin bɛɛ kɛ aw tɛ kɛ mɔgɔ ye i bɛ bɔ k'u to cogoya min na i bɛ segin k'u to ten tɔ a t'aw yɛrɛ bonya han maliyɛnw a y'aw yɛrɛ bonya a y'aw yɛrɛ dɔn a ye wuli a ka dɔ k'aw yɛrɛ ye wa fɛn o fɛn b'a escroquer la i b'a sɔrɔ a bɛɛ ni min terikɛ tɛ procureur dɔ ye o procureur terikɛ dɔ ye juge dɔ ye a b'a ka ko kɛ a b'i jigi da o kan a kana k'aw kɔnɔ ko ne siranna ne ma siran dɛ ne muso ni n denw de tun bɛ n kɔfɛ tunga la yan nɔ o de kosɔn n seginna ka sɔrɔ n ma mankan kɛ et puis les gens me conseillent k'a fɔ ɲɛna kana mankan kɛ tantôt i ka wari bɛ se ka sɔrɔ ne nalen filɛ nin ye 2 ans a ye dɔrɔmɛ 1 di ne dɔgɔnin ma ko n ka procuration kɛ n dɔgɔnin tɔgɔ la n ye procuration kɛ a tɔgɔ la a ye dɔrɔmɛ 1 d'a ma han ne ye Tembeli wele sisan k'an to banko ko n y'i wele i ye mun de fɔ n ye ne ba nin téléphone na kuranɛ filɛ n bolo i ye n ba nin téléphone na ka téléphone raccroché qu'est-ce que ne ka wari b'e de bolo ne ka wari b'e de bolo kɛ ne ka wari t'e bolo ne ka wari bɛ jɔn bolo min ye ne ka wari escroquer e m'u bila ka bɔ gendarmerie la han i y'u bila ka bɔ gendarmerie la Basile c'est un fonctionnaire est-ce que a bɛ Mali la bi a tɛ Mali la o ne y'a bolila e de y'a kɛ a ka mobili min minɛ n'a la gendarme fɛ i tilala k'o fɛnɛ ko k'o d'a ma o bɛɛ ma kɛ ne sigilen ɲɛna e tila an bɛ ji min an nun de fɛ han an tɛ ji min an nun fɛ o i escroquer bi escroquer sini i y'a faamu i escroquer bi escroquer sini
Unte na don de don mal la ko so ma fen fo. Mais bi na don bi se ka fi na de billahi mina le Bamako. Mina le janvier je viens à Bamako. Ibe communisme wono de ne sorolo communisme de wono ne mono de konna la tembeli. Ya fam. E bora ro do la kana Bamako. Wa me nyeta de wori ko so ne be nyefe yanno. Je vis ici à Mozambique avec ma famille. Ya fam. Kibita abuta ne balasira ko way ko ne dogoya ko abe wuli ga bo malla kana ne no fe anno fo ne babe wuli ga ta yafa dele fa ka so ala awa yen dogoya ne bawa wallahi yen dogoya wallahi bila yen dogoya temeli mbesika ga ibla koro de ya fama ibla koro de ali shini ibla koro de nya fo ke fatra maga sena ha ubene wole ko refone ke fatra maga sena e fatra maga sena de ne fatra avion la maga wone retra avion la maga wone batra maga avion la e dala de ne tembeli e bi sa eteta maga wallahi e be sa eteta maga ibti sigi karamo minnu kerefe haydara minnu kerefe ibe sa o ka do ute fo nyeye ibe femi na mala billahi te kai ni bi photo de blala ki commentaire ni fon blabla mo fe ka war dudulu ma mo ko war escroquelo ntaro ibe femine no fe malla ibi sa ite kai parce que iga bare miele ne ba fo parce que ya keneri la ne ga million ta ani fla de chena Bamako mo minnu ya ke ye woleli ke ku bla ka bo gendarmerie la ya ke ya fam i escroc den chini corrompu ay million fla de sarane CFA million fla war kan ga dine ma 16h parce que aya donc afone kan ga voyager le lendemain à 10h kan ga ta aéroport là donc ay programme ge ko 2 500 000 dine ma nsera tribunal la ay wole 17h wakati de kata ga 2 millions ta ga dine ma ka fo Basile yana ka wa keme to kuna ngo wa keme Basile o de dema million flam dirane ma iko Basile ga ta papier ta ka mobile ko na kana i wata minane bolo kurane flet woni nyen kala la nyaani ala fene galon tige kurane ga anta kien mbona fofe borana o shika na ga mo ye sefa wata aminane la ye wata aminane la wari nyadima madima ala kama o mkontale madima bilahi madima ala kama ni wata ndima bilahi madima ala kama wallahi ma wata ndima ala kama nkonna fille ne nga warta ka dima ya fam parce que igo ago nga procuration ngen dogon to la ko war to be taka dama ay mun dine dogon ma dorome kala adama muso ne de untara congé la mal la nye muso blaga tagi fe no ye mun nge papier fu do de sebe ka do oma ka do ta bo tanto e hakila ka fone bina sa no ne ta aventurer we on bien no on garantir no 100%. Bamako tagali na ga dine wakati meta temeli wallahi mbe ala fo ka barka da nyode nyina ala fe mboto tun ala billahi wati ka dine kata Bamako ha nyetugu ka yele du mbe taka wallahi mbe ala barka da mbe ala fo ka barka da ola iya ge mo aba ke minu na ko aventure nete ne ba ala fo ka barka da nete depuis mbora tun ala ma dessin yere goro ma dessin yere goro depuis mbora tun ala billahi ma dessin yere goro ya fam be tun ala nye fen yere tun ala ka nye yere so min bolo goro ta ne fo chini lara min goro ta ne fo chini lara ya fam e fa sale nye bila ne to do ne bo fe na e fa sale malo alendo billahi e tembeli Mamadou tembeli ifa sale malo alendo e famia trama kata maga sena wala malo alendo kumna dengera tanto ni to donne bo fie horonkolo mais un mois de dima wala ntito un mois mais dongo mi video giga un mois mais un mois de dima billahi dongo mi video giga mena Bamako parce que ne mo kere anti ñogon soro. Moi, j'ai contacté 2 avocats. Il y a un avocat flare wele quand tu en non. Ou comme ni procès au procès qui est tribunal mogoga, qu'on a resté, qu'on va classer 4 côtés de la Orochi.
donc n'a tɛ taa yɔrɔ si dɛ ne b'i buruja diɲɛ k'i ye i y'a faamu n'an ma ɲɔgɔn sɔrɔ o la bilayi n'a ye ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn faga n b'o f'i ɲɛna bi n'i ma ne faga ne b'i faga Solomon téléphone de charge la sa i y'a faamu escroc Mali terrain feerela jɔn de bɛ yen nɔ aw teriw tɛ minnu ye aw t'u dɔn a b'u bɛɛ sɔrɔ yɔrɔ dɔn don fɔlɔ min ne y'i photo bila Facebook sanfɛ n k'i siranna i ye su bɛɛ kɛ ka ne wele téléphone na yan nɔ n muso ye n seere ye i ye su bɛɛ kɛ ka ne wele téléphone na o dugusɛjɛ n k'i ye Bazili n k'i taara Bazili nɔfɛ min ye ne ka escroc n k'i taara a nɔfɛ o dugusɛjɛ aw ma ne wele yan nɔ e hakili la n bɛ k'i toléré ko mun de don ne dɔnbagaw bɛ ne dɔn e tɛ ne dɔn walayi i bɛ mayamugu ye ne bɛ mɔgɔw ɲininka olu bɛ ne dɔn e tɛ ne dɔn e tɛ ne dɔn n'i tɛ ne dɔn n bɛ n yɛrɛ f'i ye ne ye Buwajiri ye n bɛ n tɔgɔ a la fo ka dugukolo meleke n tɛ changer fɛnɛ walayi n tɛ changer n san 13 de filɛ Mozambique kɔnɔ yan nɔ n ma deli ka don kaso la n ma deli ka dɔgɔya mɔgɔ fɛ parce que min yɛrɛ dɔn je me respecte i y'a faamu ne bɛ n yɛrɛ dɔn ne bɛ n yɛrɛ bonya n san 13 filɛ nin ye n ye papier dilan n yɛrɛ san o san 150 n b'a sara yan gouvernement ye san o san san 13 n bɛ n bolo kɔrɔ t'a la Mozambique aventure ɲɛ bɛ n na ni mɔgɔ min ko ko nkalon don o ka bɔ k'a yɛrɛ yira n furumuso bɛ so kɔnɔ a bɛ tobili de kɛ n ye papier dilan 150 san o san n b'a kɛ i y'a faamu n nana ni n balima dangaden 2 ye olu b'o tɔgɔ la ten fɛnɛ n ye papier dilan bɛɛ ye i y'a faamu balima dangaden 2 y'olu lana olu b'o tɔgɔ la n ye papier dilan bɛɛ ye i ne tɛ kelen tɛmɛli an tɛ kelen ye n t'i yɛrɛ fɔ walayi an tɛ kelen ye malangolo hɔrɔnkolo i ne tɛ kelen ye e bɛ mɔgɔ minnu photo e bɛ taa photo ta karamɔgɔ ni président minnu kɔrɔ walahi ne Amadu ne tɛ se olu ɲɛ wa ne t'olu yɛrɛ jate yɛrɛ fɛnɛ i delila ka ne ye ka bɔ ka video kɛ fɔlɔ i delila ka ye k'a kɛ mais n ba ye mɔnɛ de donna ne ba ye mɔnɛ don ne la quoi ne ba bɛ wuli ka taga sonsoro e kɔrɔ e dangaden musokoloden ne ba bɛ taa sonsoro e kɔrɔ k'e ka yafa ne ma tembeli aw binna ka n ka wari ɲagami ka terrain feere ma ka n ka wari ɲagami ne kelen tɛ o Mali aventure fɛn o fɛn bɛ yen nɔ bilayi ko Ala ye nɔgɔya k'a ye a ye dɔ k'a bɛɛ la escroc denw n y'a fɔ bi n y'a fɔ sini baarakɛbali denw k'e b'i ka droit dɔn e tɛ droit foyi dɔn sinon ne taara e sɔrɔ bureau min kɔnɔna la ne e tun bɛ droit dɔn bilayi e tun b'a réclamer ko e ka bureau in ka dɔgɔ parce que ne ka ɲɛgɛn ka bon ne ka bureau ye ma toilette est plus grand que ton bureau wallahi bilayi ne ka ɲɛgɛn ka bon ne ka bureau ye tɛnbeli ne ka ɲɛgɛn ka bon ne ka bureau ye e t'i ka droit dɔn ne e b'i ka droit dɔn tɛnbeli e tun t'i photo nɔrɔ i ka bureau kɔnɔna la e m'a ye ne don ne ka bureau kɔnɔ ne ɲɛji bɔra kuranɛ filɛ n ye kale kuranɛ na ne kasira i ka bureau kɔnɔna la parce que ne ye photo nɔrɔlen de i ka bureau kɔnɔna la tɛnbeli un procureur e t'a dɔn k'a fɔ e bɛ bureau min kɔnɔna la k'a fɔ e ta tɛ yen nɔ e photo man ka nɔrɔ yen nɔ e t'a dɔn k'a fɔ ko Mali président ni photo kan ka nɔrɔ yen nɔ depuis ne y'a dɔn k'a fɔ n tɛ procureur ɲɛnama ye k'e ye escroc de i bɛ maa minnu lasira ne tɛ ni ne ye sira in fara o fari la n y'a ɲini Ala fɛ walayi b'a tigɛ bilayi b'a tigɛ Solomon afasitala yi sagi afasitala yi si mɔgɔ mɔgɔ bɛ video in na ye n y'a ɲini Ala fɛ aw ka video n y'a ɲini Ala fɛ a ka video in partager Ala n'a kira kama a ye video in partager fɛn o fɛn bɛ ka video in lajɛ ɲɛ b'aw bɛɛ la aw ɲɛ bɛ n na cogoya min na ne fɛnɛ ɲɛ b'aw la ten quoi n b'a ɲini a fɛ Ala ni kira kama a ye video in partager i y'a faamu a ye video in partager ce n'est pas un plaisir n ka bɔ k'an sigi diɲɛ bɛɛ k'an lajɛ quoi walayi n tɔɔrɔlen don n dusu kasilen don wari ko tɛ a ye wari min ɲagami jabaru de kulo bɛ n na Ala de kulo bɛ n na walayi wari in tɛ foyi ye ne bolo walayi bilayi foyi tɛ n dusu tɛ kasi la wari in nɔfɛ walayi bilayi
ne dusu tɛ kasi wari nɔfɛ escroquerie mɔgɔ barika banni e tɛ hɔrɔn ye tɛmɛli i tɛ hɔrɔn bi i tɛ hɔrɔn sini k'i kana nɛni o de fɔra an ɲɛna wala n b'i nɛni k'i buruja fo k'i bɔ miseli wo fɛ a fɔra an ɲɛna k'i bɛna nɔfɛ Mozambique yan n b'i averti fɛnɛ ne de tagatɔ don Bamakɔ wa n bɛ taa Bamakɔ bilahi n t'i to yen bilahi n ye n kala la i t'i to yen nɔ n'i ma n wele fanga la nin ko kama kun min na n y'i wele n y'i dɔgɔya tele fɛn na video la diɲɛ bɛɛ ɲɛna n'i ma n wele fanga la o kama han wallahi n bɛ ko wɛrɛ kila min ka jugu ni nin n ye n kale ala la bilahi n bɛ ko wɛrɛ kila min ka jugu ni nin fo k'i sa aw tɛ ne ba la wuli ka taa yafa deli fɛ tuguni bilakoroden e bilakoroden n y'a fɔ bi n y'a fɔ sini Tembeli Mamadu Tembeli bilakoroden hɔrɔnkolo mɔgɔ min t'a ka baara dɔn e t'i ka baara dɔn e bɛ baara min na e tɛ baara in dɔn k'i bɛ taa ka t'i photo di sunguruba Bamakɔ sungurubaw ma olu ye photo publier ko wa k'e ka vie kɛ tan i taara kalan kɛ Faransi i taara kɛ Allemagne e t'a dɔn k'a fɔ e taara kalan kɛ pour que i ka don jahanama de la ah qui a besoin de tes études e ka étudier mun de ɲɛ i ye k'i fa taara maga sen na a don t'a bɔ tantɔ e t'a dɔn k'a fɔ k'e fa su bɛ ka kasi la ah e t'a dɔn k'a fɔ i fa bɛ su bɛ kasi la e t'a dɔn k'a fɔ k'e b'i denw lamaloya e t'a dɔn i b'i denw labalo haramu kan kɛ hɔrɔn ye sa Tembeli i bɛ mun de nɔfɛ i bɛ fɛ ka kɛ mun de procureur ya kɔfɛ a fɔ ɲɛna k'i bɛ t'i yɛrɛ commentaire kɛ i b'i yɛrɛ photo ta ni Aïdara ninnu ye i b'i yɛrɛ photo ta ni IBK ninnu ye k'o publier Facebook kan hali sini n'i y'a publier ne b'a ta n bɛ tila k'a bɔ k'i jogo fɔ diɲɛ bɛɛ k'a mɛn i bɛ baara min kɛ n b'a jira diɲɛ bɛɛ k'a mɛn ne tɛ siran dɔ Tembeli ne ye désert tigɛ n sen na Mali désert ne y'a tigɛ i y'a faamu Maroc Algérie ne y'a tagama n sen na i y'a faamu wari nɔfɛ Tembeli ni saya ko don an bɔr'o caman de la walayi an filɛ yɔrɔ min an bɛ siran jabaru de ɲɛ dɔrɔn Allah an bɛ siran Allah dɔrɔn de ɲɛ bilahi Allah b'o dɔn an bɛ siran Allah dɔrɔn de ɲɛ wa Tembeli foyi tɛ se ne la n b'i kale Allah la foyi tɛ se ne la fo ne binna fɛn min kan parce que barika bɛ ne la ne b'o dɔn o siga tɛ ne la fo ne bagara fɛn min ma ne bagara mɔgɔ min ma bilahi o bɛ se ne la i y'a faamu ne bagara mɔgɔ min ma dɛ o bɛ se ne la hɔrɔnkolo malangolo ko procureur escroc parata n'aw ka mobili kirikara aw bɛ mobiliw kɔnɔna la aw bɛ luwanse la han k'aw bɛ 100,000 k'aw sɔrɔ kalo la aw bɛ luwanse la i bɛ bɔ k'u to luwanse la i bɛ segin k'u to luwanse la wa aw bɛ sa o la fɛnɛ aw bɛ sa aw denw yatimɛ dennama an bɛ tila k'u ye tɔrɔgɔ la an de bɛ tila ka ɲɛ u ma tuguni dangaden malangolo a t'aw yɛrɛ dɔn a t'aw yɛrɛ dɔn a t'a dɔn k'a fɔ k'aw bɛ sa han k'e ye école coranique ye e ma ye kuranɛ kɔnɔna la ala ye mɔgɔ minnu tɔgɔ fɔ kuranɛ kɔnɔna la a ye procureur a ye juge de tɔgɔ fɔ corruption kama kuranɛ kɔnɔna la e t'o dɔn ala kumana corruption kan yɔrɔ min na kuranɛ la a ye juge de ta o tɔgɔ ma k'u tɔgɔ fɔ e t'o dɔn k'e bɛ t'i photo di sungurubaw ma olu k'e photo commenter u k'i photo publier i ye photo di sunguruba min ma dɛ sunguruba ye a bɛ ne dɔn ne b'a dɔn i y'a faamu ale bɛ ne dɔn ne b'a dɔn n sigiɲɔgɔn de don an bɛ ɲɔgɔn dɔn très bien n'an ma k'aw ba sago n'an ma k'aw fa sago an kɛra an ba sago an kɛra an yɛrɛ sago ye an kɛra an fa sago ye voilà n'aw bɛna aventure la n'ala b'anw sɔn n'o de hasidiya b'aw la o b'aw faga parce que an bɛ n'o tɔgɔ la an bɛ taa o tɔgɔ la bilayi an bɛ na tan an bɛ taa tan walahi an bɛ sa tan tɔ n b'o fɔ a ɲɛna parce que aw tɛ an bɛ ala deli ala kana haramu yɛrɛ don an kɔnɔ mais aw bɛ balo haramu de kan aw yɛrɛ b'a dɔn aw bɛ balo haramu kan mɔgɔ lankolon a bɛ sɔrɔ ka taa sigi mɔgɔbaw kɛrɛfɛ ka photo ta n'olu ye k'olu photo publier Facebook kan hali sini n'i photo ni Haidara photo publier Facebook kan n bɛ bɔ k'a fɔ diɲɛ ɲɛna i ye mɔgɔ min ye escroc den n bɛ kalo 1 de d'i ma
de Bamako, je te donne un mois, faut attendre c'est Bamako, Ntito et Bilay. Ne sera ami nyona. Be bita blano, ateda blare. Ikado ateda bla, Tembeli, Mamadou Tembeli, ateda bla. Alunu mbe la jembe, mbe klaga photo publier 606 aka photo yaka do mo mi no, mbe ka kuma mo mi ka. Mo mi ne ya ni atete photo e fin photo ira, ibe ka photo ira. Ale ni Haidara karamo Haidara photo ira. O de Tembeli. Ko kado ete foyi. Horonkolo, malankolo. Iga bureau 1 mètre carré ne de côté ne ga nyega ga bonaye ni mi ga sharia do ba fi inyamo yana ku ga place nyana ma di mai que sigoro nyma reti bolo ne e mi ga droit do e guti photo no rega bureau ko nala parce que bureau ti ita te quoi in ka mali président ne photo no ra ko nala e te droit do e te fo do ne ga war chena ne terrain sabari sa est-ce que yé mo la wuli ga taka terrain la je ne baram nge terrain ha terrain sabanya sa terrain kolele sabangumba clôture ga birgi ba sabanya goshi kada nterga be no dra akanga barake war mina ka war konte ga dama manson ka nego sirle men faga so sanfe hali shini a nega sirle men faga so sanfe o de warin c'est million tan flamme. Quelle enquête vous avez fait? Il y a enquête du maneke ah mine ne nyagami ya ira ga fo lu de mo nyana ma ne de malangolo. Parce que nous avons voyagé dans 3 jours. Donc nous avons une aventure là, nous avons une aventure. Aventure nous avons une wallahi, ou comme ça na wallahi, ni be mali mo nyana mo nyini aventure do. Wallahi bilanyen kale alala. Ni be mali ma nyana mo nyini aventure do. Parce que ni aventure la rebe ala don, il sera ala rien, ni aventure là. Wa be ko do aventure là. Aw wolola galon la ka mo galona, wa be sa galona. Il y a des gens qui ont été transférés là, qui sont là. Qu'on a barré transféré. 12 gens. Avec transféré, John, on a fait aventure. Il y a aventure, John, les gars, war tient, Bamako, non. Ou à Bega war tient, là, il peut être tribunal, là, faut être boire là. Tribunal, mon de bas, faut quoi, il va la dire avocat. Ama faut qu'on ait avocat. Nega dorme mo ate digi mo kono ngam mo ate do mo kono wadeta nega warbe soro ube mine nega wardu te to bo mo kono nala aya bo tele la ko way ko mo ko kana muruta ko kana marfata ko ma nyen kala ye gouvernement mali gouvernement hali bomu billahi amata nyoko ngama nya fo bi aya nya ye tele la no wartem ne an ka be mo ko la sensibiliser jamana ba joro la so ami nyoko faka ka nyoko ba mbo fo yana abe sharia ke malla obe ami nyoko faka ka nyoko ba ama fo ye folo ni saya ba ma an tolitore do ni saya ba ma an tolitore do atalo fo aventure meta ka sojo mali yere la tuni jamana mi ni guerre civile manja jo meta ka wardo mali tugo la tugo ibe yoro mi na be aventure be conseiller là où tu vis c'est là-bas ta vie. Mbo foyena bi aga duwolo sayno aga sojo aga dengo avenir glan. C'est ça qui est mieux pour vous. Abtaka wardi danga dengo mayno baga wardu faut être boala. Niamba foyena parce qu'il y a un soro donc ntike hasidia o ma me boka be afo bena. Aga sojo abe yoro mina aba na faye no di. En forme wolo Bamako ou bora village la kana Bamako ou bora village la kana Bamako ou war mu soro pour comment ta village la ka tout ka tien glan no en fait na ambi an no de amanta de glan mo la wolo malangolo ni ka tana manyena may teride balmare signo gon jugude ha malien gara hinato koy wallahi nyen kala la malien to gara hinato koy malien o kera hinato koy o kera magarto koy ay ga horoy ay jija ga nyogon kanu balma o sigi nyogon ay jija ga nyogon kanu o de ga di ala o de la be here soro wallahi billahi ala nya ba ambelaw
jabaru ɲɛ b'an bɛɛ la wa a b'an bɛɛ dusukun kɔnɔko dɔn ala b'an bɛɛ kɔnɔko dɔn aw ne ka wari bɛ tiɲɛ balima jugu dɔw de b'u jɔ dɛ an ka taa moriw fɛ yen aw dangaden a ye taa moriw fɛ yen ne ka wari tɛ di maa ma n t'a di bi n t'a di sini n ma taa mori si fɛ yen nɔ n ka wari tiɲɛni n seginna ka na n bi yan wa wari a ɲɔgɔn bɛ n kunna tuguni a ɲɔgɔn caman bɛ n bolo tugun bilayi n segintɔ filɛ ka taa bamakɔ tuguni a wari a ɲɔgɔn caman bɛ n bolo teri jugu minnu y'a tiɲɛ o balima jugu minnu k'a bɛ n bila sira jugu kan o wari a ɲɔgɔn caman de bɛ n bolo tuguni walayi bilayi n'aw fililen don anw fililen tɛ parce que an ka seli ye nafa ɲɛ anw ye an ka bisimilayi kalanni ye nafa ɲɛ anw ye i y'a faamu n b'o fɔ an ɲɛna anw bɛ sira ɲuman kan wa anw bɛ to sira ɲuman kan você não tem calça para vai lá usar calça não pode sair aqui horonkolo Tembeli, Mamadou Tembeli, commune 6 procureur Kirikara Dobeno, Mamadou Tembeli, c'est un escroc, un bandit corrompu, Barafo Itala, ani terrain felon de Baragé Nyofe, ne Amadou Djirenya fo Binya fo Chini, wa Chini ngana fele mbafo. Je te donne un mois, je te dénonce sur Facebook. Après je viens au Bamako. Et comme il y a fo qu'on est arrivé il m'en faut moyena, abe forayena. Mi y'a fɔ minnu ɲɛna olu b'a dɔn ne tɛ siran walayi hali sini n'i ye photo ta ni Ayidara ni Mali président de k'a bila Facebook kan n b'a yira mɔgɔw la i ye den sugu min ye n bɛna vidéo tigɛ sisan n b'a photo publier a k'a ye k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ min ye Tembeli ye sisan parce que je n'ai pas des appareils k'a fɔ n bɛ vidéo kɛ ka photo ni fɛnw kɛ ka kuma kɛ ɲɔgɔn fɛ ka o appareil tɛ n bolo i y'a faamu téléphone de bɛ n bolo ka fɛn kɛ quoi. Il y a femme. Donc, je vais la vidéo là sans en bas, photo publier tout de suite. Ok, ala ka dugu ɲuman jɛ, ala ka don wɛrɛ yira an na. A tɛ dabila dɛ, vidéo in tɛ mɔgɔ si ka ni Tembeli tɛ. Tembeli i ma ne dɔn, n'i ye n dɔn i tɛ se ne ma, walahi i tɛ se ne ma. N'i ye ne dɔn i tɛ se ne ma. I ye ne dɔn i tɛ se ne ma, n b'o f'i ye bi.